गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज डिस्कसन करिबा परिमिति मेंसुरेशन ऊपर। ओके, फास्ट आरंभ करिबा वृत्त एवं वृत्तकला ऊपर किछि जानिबा। ए वृत्त कोन, वृत्तकला कोन? वृत्त एवं वृत्तकला। ओके, वृत्त ये वृत्त क्या कहवा साधारणतः आम जाचु साधारणतः गोटे गोल को आम वृत्त कही था कि तार एक्चुअली डेफिनेशन कौन, संज्ञा कौन? जे संज्ञा कौन जे गोटे समतल रे जदि आमर खाता गोटे समतल हुए, गोटे समतल रे कौन सी निर्दिष्ट गोटे बिंदु समदूरतार अवस्थित समस्त बिंदुमार समाहार को वृत्त कहा जाए। कौन कहली बुझल? जे एक समतल उपरे कौनसी एक बिंदुर समदूरवर्ती समस्त बिंदुर समाहार को वृत्त कहा जाए। ओके, कौन धरा जाऊ एटा गोटे बिंदुर चतुर्पार्श्वर समदूरवर्ती अर्थात एमती समदूरवर्ती समस्त बिंदुर समाहार को वृत्त कहा जाए। ओके, कौन कहली बुझल? जेटा कौन कहा जाए? वृत्तर केंद्र। एटा को वृत्तर केंद्र जेटा को आम सेंटर कहूँ। ओके, जेटा चारि पाखरे आम गोल करले सेटा तारा कौन? वृत्तर परिधि सार्कमफेरेंस। ओके, चलो वृत्तर आउ किए कौन जानिबा। एटा वृत्त ये आइला आमर केंद्र रु परिधि को लगी बाहु को कौन कहा जाए? व्यासार्ध। एटा रेडियस। ओके, एटा रेडियस। देन एटा गोटे वृत्त केंद्र दे वृत्तर उभय पार्श्व परिधि को जो कर केंद्र दे ए पाखर गोटे वृत्त ए पाखर गोटे आसला व्यासार्ध दुईटा बा दुईटी विपरीत व्यासार्ध सेटा कौन हो गला? व्यास डायमीटर। व्यास कौन? डायमीटर। कौन? डायमीटर। ओके, देन आसला एटा कौन? केंद्र परिधि को एटी गोटे व्यासार्ध तार विपरीत दुईटा विपरीत व्यासार्ध मिसी कौन हो गले? व्यास हो गले। तापर आसला एटा गोटे वृत्त ये तार केंद्र जे केंद्र को न नहीं केंद्रर को स्पर्श न करी जदि गोटे व्यासार्ध अंकन करिया बा व्यास अंकन करिया सेटा व्यास नुहे बा गोटे रेखा अंकन करिया सेटा कौन कहा जाए? ज्या। कौन कहा जाए? ज्या। कौन कहले बुझल ना? नहीं डन। कौन कहली बुझल? देन आसला जेटा आम परिधि कहूँ। कौन? परिधि बा वृत्तर परिसीमा। वृत्तर परिसीमा जेटा तार परिधि सेटा साधारणतः ताको शॉर्ट रे सी बोली लिखा जाए। सार्कमफेरेंस परिधि सी बोली लिखा जाए।
देन आसला व्यासार्ध रेडियस आम कहूँ ताको स्मॉल आर द्वारा सूचना करा जाए एवं व्यास एटा डायमीटर व्यास डायमीटर एटा को स्मॉल डी बोली कह जाए। व्यासटा केमती आमर तैयारी होता जे इटा केंद्र ये गोटे व्यासार्ध ये गोटे व्यासार्ध को आम साधारणतः कौन कहले आर ताने व्यास मान दुईटा व्यासार्ध अर्थात डी इक्वाल टू 2r डी इक्वाल टू 2r तापर आसला परिधि वृत्तर परिधि सूत्र कौन परिधि सूत्र परिधि कौन 2 पाई आर पाई किए गोटे ग्रीक अक्षर पाई हूँ गोटे ग्रीक अक्षर पाई हूँ गोटे अपरिमेय संख्या जार भैल्यू 22/7 कौन जार भैल्यू 22/7 ये पाई भैल्यू आम 22/7 नहीं पारिबा नचेत 3.141 भी नहीं पारिबा नचेत √10 भी नहीं पारिबा कौ जगह कौटा दे थाए तुमको दत्त थी जे पायर भैल्यू आम कौटा नवा 22/7 नवा कि 3.141 नवा कि √10 नवा। ओके ये गला आमर वृत्तर परिधि सी व्यासार्ध आर व्यास डी बा 2r कारण व्यासटा दुईटा व्यासार्ध को नहीं गठित ताने 2r परिधि 2πr एटा गोटे फर्मूला ये हूँ गोटे फर्मूला मन रखिथ नोट करी परिधि हूँ 2πr। ओके पाई के गोटे अपरिमेय संख्या जेटा ग्रीक अक्षर अपरिमेय संख्या जार भैल्यू एपर्यंत सठिक भाव में बाहरी ना तार साधारणतः भैल्यू धरा जाए 22/7 नचेत 3.141 नचेत √10। ओके ओके तार आसला वृत्त वृत्त कौन सर्किल वृत्त हूँ सर्किल वृत्त कटा यहाँ हूँ वृत्त वृत्तर किए थाए गोटे केंद्र थाए व्यासार्ध थाए व्यास भी थाए जिया भी थाए केंद्र थाए ये गला वृत्त उपर तार वृत्तर अधा अर्धवृत्त केमतिका जे एटा गोटे वृत्त एटा केंद्र दे एमती अधा करदे एरियाटा जे ए U B C एटा हूँ वृत्तर अर्ध एटा अर्धवृत्त अर्थात एमतिका वृत्तर अधा अर्धवृत्त ए सी उ एटा हूँ अर्धवृत्त जे अर्धवृत्त यार परिसीमा यार इंग्राजी नेम कौन सेमी सर्किल अर्धवृत्त जमती वृत्त सर्किल अर्धवृत्त सेमी सर्किल सेमती जो परिधि बाहर करते वृत्तर परिधि सर्कमफेरेंस आर किए अर्धवृत्तर परिधि वृत्तर परिधि ये कौन सेमी सर्कमफेरेंस ओके ये गला सेमी सर्कमफेरेंस आर परिधि बाहर करवा आर परिधि केटा जे एटी एतिक प्लस एतिक ओके एतिक केते आर भैल्यू केते टोटाल भैल्यू केते थिला 2πr किए यही जगार जे टोटाल भैल्यू 2πr थिला परिधि ये आसला तार अधा अर्थात /2 अधा माने /2 जुक्तक प्लस किए रहा ये केवल एक्सट्रा एतिक अच्छी कारण जो वृत्तर परिधि बाहर कर केवल एतिक बाहर करें आम तार चतुर्पार्श्व को मझी किसी नाला किंतु एटा एड है किए है जे दुईटा व्यासार्ध बा गोटे व्यास अर्थात डी है ओके ताने आपको सल्व जदि करदे ये 2 काटिगला ताने πr प्लस डी जे अर्धवृत्तर परिधि केते सूत्र कौन πr प्लस डी डी बदले आम एमती भी लिखिपर πr प्लस डी बदले 2r ओके ये किए अर्धवृत्तर परिधि
ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ପାଇ r ପ୍ଲସ୍ 2r। ଓକେ ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ଇଏ ଗଲା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ଆସିଲା କ'ଣ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବୃତ୍ତର ଚାପ ଆଗେ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଓକେ ଧରାଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ବୃତ୍ତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ବୃତ୍ତ। ଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ, ଏଟା U, ଏଟା A, ଏଟା B। ଓକେ ଏ B ଦେଲେ ଏଇ ଚାପର ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ପରିଧିକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ତାର ଏଇ ଅନ୍ତସ୍ଥ ପରିଧି যেটা ଟୋଟାଲଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପରିଧି କହିଥାଉ, ତା ଅନ୍ତସ୍ଥ ଯେ ଅଂଶଟା ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ଚାପ। ଏଇ ଅଂଶଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ଚାପ। ଓକେ ବୃତ୍ତର ଚାପ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏଟାକୁ ଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ ଯେ ବୃତ୍ତର ଚାପ ଏଲ୍। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆର୍କ ଲେନ୍ଥ, ଆର୍କ ARC ଆର୍କ ହେଲା ବୃତ୍ତର ଚାପ। କେଟା କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ଯେ এই অংশটা এ রু বি এটা ବି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଚାପ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଏଇ ଅଂଶଟା ଇଏ ବି ଏକ ଚାପ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତର ପରିଧିକୁ ଯେମିତି ଛେଦ କରେ ତାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଏରିଆ, ଯଦି ଆମେ ଏଟା ବି ନେଉଛେ ଏଇ ଅଂଶଟା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏରିଆ, ଏଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ଏଟା ବୃହତ୍ ଚାପ। ଓକେ AXB ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ, ସରି ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ। AXB ଦେନ୍ AYB ଆସିଲା, AYB ଇଏ ଆସିଲା ବୃହତ୍ ଚାପ, ଇଏ ଆସିଲା ବୃହତ୍ ଚାପ। କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିଲ ଯେ ଏଇ ଅଂଶଟା ଏଇଟା କିଏ ବୃତ୍ତର ଚାପ ଏଲ୍, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ଏଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ ଏଲ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଯେ ଏଲ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେ ଏଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ 2πr। ଯେ ଏଲ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ପାଇବା ଯେ ଥିଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ 2πr। ଥିଟା କିଏ ଯେ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ, ଥିଟାର ଅର୍ଥ ସେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କୋଣର ଭ୍ୟାଲୁ, ଥିଟା କିଏ କୌଣସି ଏକ କୋଣର ଭ୍ୟାଲୁ, ଯେ ଥିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଣର ବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ। ଓକେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଯେ କୋଣଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ଦେଇଥିବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଦତ୍ତ ଥିବ ଏବଂ R ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ, ଦେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ଯେ ଏଲ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ମାନେ 2πr ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ସାଧାରଣତଃ କେତେ R ଦରକାର, Rର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଜଣାଥିବ ତାହେଲେ 2πr ବାହାର କରିଦେଲେ ଆସିଲା କେବଳ ଥିଟା। ତାହେଲେ ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଲ୍ ନର୍ମାଲି ବାହାର କରିଦେବା ଯେ ଏଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ 2πr। ଏ ସୂତ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଏଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଏଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଯେ ଥିଟା ବାଇ 180 ଇଣ୍ଟୁ πr। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ। ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ 180 ଇଣ୍ଟୁ πr, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି 2 ଥିଲା, ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ କାଟିଦେବା 2ଟା ସହିତ ଭାଗ ହେଇଯିବ, ହେଲେ କେତେ 2 ବାଇ 360 ଅର୍ଥାତ୍ 180 ହେଇଗଲା, କାଟିଗଲେ ଏମିତି ଆସିଯିବ। ଏମିତି ବି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଓକେ ଯେ ଏଲ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଟା ଡନ୍। ଓକେ ଏଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ 180 ଇଣ୍ଟୁ πr। କେହି ଜାଗାରେ ଥିଟା ବି ମାଗିଥାଏ, ଯେ ଥିଟା ଦତ୍ତ ନଥିବ ଆଉ ସବୁ ଦେଇଥାଏ, ଏଲ୍ ଦେଇଥାଏ R ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଥିଟା ଦେଇନଥାଏ। ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ଏଲ୍ ବାଇ R, ଯେ ଏଲ୍ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଇ ରେଡ଼ିୟସ୍ R ବାହାର କରିଦେଲେ ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ପାଇଯିବା। ଓକେ ଡନ୍। ଇଏ ଗଲା
ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ବୃତ୍ତକଳା। କ'ଣ ବୃତ୍ତକଳା। ବୃତ୍ତକଳା କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଚାପ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ଚାପ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ଆମେ ଚାପ ନେଇଥିଲେ ଉ ଏ ବି, ଏଇଟା ଚାପ। ଏଇ ଅଂଶଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେବା, ଏଇ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାପ ନେଇଥିଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଏ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଅଂଶଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତକଳା। କ'ଣ ବୃତ୍ତକଳା ଅର୍ଥାৎ ଏମିତିକା ଉ ଏ ଏକ୍ସ ବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତକଳା। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ଏଲ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଯେ ଉ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳା। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳା। ଏହାର ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାରିବ ଯେ ଏଇ ଅଂଶଟା ପରିସୀମା ଅର୍ଥାৎ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କିଏ ଏ ଟୁ ବି, ଏଇ ଏଲ୍, ଏଇ ଅଂଶଟା ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଦୁଇଟା କିଏ 2r, ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା କେତେ ଯେ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 2r। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏଲ୍ ଦେଇନଥାଏ ତେବେ ଏଲ୍ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ ଦେଇଥିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଏଲ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଲ୍ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ତା'ର ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 2r। ଓକେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟେ ଦେଇଛି, ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେଇଦେଇଛି ଆମକୁ, ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେଇଛି। ସେ ମାଗିଛି ଏଇ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଆର୍ ଦେଇଛି ଧରାଯାଉ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯାହା ବି ଦେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ପରିଧି ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ଏଲ୍ ବାହାର କରିବା। ଏଲ୍ ପାଇଁ ପରିଧି ଦରକାର 2πr ଦରକାର, ପରିଧି ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ଏଲ୍ ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 2r। ଓକେ, ଡନ୍। ଇଏ ଗଲା ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଉପରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା। ଯେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ এই ଏରିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, এই ଟୋଟାଲ ଏରିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? আর କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଏରିଆ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଏରିଆ ଏ ନିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ଏକକ। ଓକେ, ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ଏକକ। ସେହିପରି ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏହାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଯେ ହାଫ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ବର୍ଗ ଏକକ। ଓକେ, ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ବର୍ଗ ଏକକ। ଓକେ, ଏଲ୍ କିଏ? ଏଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବା ଯେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଲ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? θ/360 ଇଣ୍ଟୁ 2πr ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍। ଏଲ୍ ବଦଳିବା, ଏତିକ ଭ୍ୟାଲୁ ବସିଦେଲେ ଏଲ୍ ବଦଳରେ ଏତିକ ବଦଳରେ θ/360 ଇଣ୍ଟୁ 2πr, যেটা ଏଲ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା θ/360 ଇଣ୍ଟୁ 2πr ନଚେତ୍ θ/180 ପ୍ଲସ୍ πr, ଏଟା ବି ନେଇପାରିବା ଆମେ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? 2 ଏଠି କାଟିଗଲେ 180 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ θ/180 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ପାଇ ରହିଲା ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ଏଠି ଅଛି ଏତିକ କେତେ? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏତିକ ଅର୍ଥାତ୍ θ/360 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। θ/360 ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ଇଏ ଆସିଲା କିଏ? ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ।
ओके एटा भी मन रखिपार जे हाफ एल भैल्यू बाहर कराहब करा पुट करवा नचेत वृत्तकलार क्षेत्रफल डायरेक्ट आम यही भैल्यू मन रखिपर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कारण आमको थीटा देथिबो विथ आर देथिबो आम डायरेक्ट सूत्र पकई पारे बट ए सूत्र पकड़े आमको प्रथम एल बाहर करने पड़ो एल बाहर कर सारिकिना आम तार फर्मूला बाहर करके भैल्यू बाहर करवा ताठू बेटर आम यहाँ मन रखा भल जे थीटा बाय 360 इंटू थीटार भैल्यू दत्त थी और पाई तो भैल्यू दत्त थी 22/7 हो कि √10 होता नचेत एवं आर भैल्यू थी आर भैल्यू देथिबो जहाँ भी होता एक्स वाई जेड जहाँ भी एक्सेट्रा गोटे भैल्यू देथिबो ओके ये गला क्षेत्रफल ये गला क्षेत्रफल धरा जाऊ आउ गोटे सिचुएसन थी जे ये गोटे बृहत वृत्त ओके ता मध्य आउ गोटे वृत्तटे देछि केन्द्र से छोट वृत्त व्यासार्ध के स्मॉल आर भैल्यू देछि एवं बड़ वृत्तर कैपिटल आर अर्थात तार व्यासार्ध कैपिटल आर भैल्यू देछि से मागिछि जे बलयर क्षेत्रफल ये बलयर क्षेत्रफल ये कौन करवा सिचुएसन ले जे आगे बड़ वृत्तर क्षेत्रफल बाहर करदे जे 2 पाई कैपिटल आर बड़ वृत्त क्षेत्रफल माइनस छोट वृत्तर क्षेत्रफल के 2 पाई स्मॉल आर जोटा बाहरी पड़ो यहाँ आसीज आमर कौन बलयर क्षेत्रफल जे बलयर क्षेत्रफल कौन कहली बुझल जे ये बलयर क्षेत्रफल से आमको मागी से दत्त थी कौन जे कैपिटल आर देथिबो एवं बृहत वृत्तर मान व्यासार्ध देथिबो और छोट वृत्तर व्यासार्ध एठारे कौन करवा या बड़ वृत्तर परिधि बाहर करदेले जे 2 पाई आर माइनस एटी छोट वृत्तर बाहर करदेले 2 माइनस सॉरी 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 ये कौन देछि जे क्षेत्रफल मागिछि ना सॉरी क्षेत्रफल क्षेत्रफल ताले बड़ वृत्तर क्षेत्रफल केते पाई आर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर ताले बलयर क्षेत्रफल पाइजिबा ओके जे बलयर क्षेत्रफल जे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर ताले बड़ वृत्त एतिक टोटाल से बाद होगला एतिक ये छोट वृत्त बाद होगला तेना एक्सट्रा जी मु गार मारी से एक्सट्रा एरियाटा रहा है किए बलयर क्षेत्रफल ओके कौन कहली डन ओके जितने क्वेश्चन पढ़ले जितने भी फर्मुला पढ़ले ताकू नहीं क्वेश्चन करवा फास्ट क्वेश्चन देला कौन गोटे क्वेश्चन देला जे गोटे वृत्तर व्यासार्ध 21 सेंटीमीटर गोटे वृत्तर व्यासार्ध 21 सेंटीमीटर हेले यार परिधि निर्णय कर आंसर बाहर कर जे गोटे देइछि दत्त कौन देइछि जे गोटे वृत्तर व्यासार्ध 21 सेंटीमीटर व्यासार्ध अर्थात आर आर केते 21 सेंटीमीटर ओके व्यासार्ध मतलब किए आर व्यासार्ध अर्थात आर आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दत्त देला हेले यार परिधि सीधा सूत्र पकईदे डायरेक्ट परिधि इक्वल टू 2 पाई आर जमी पाईर भैल्यू दत्त अच्छे 22/7 कही प्रथम जे पाईर भैल्यू से ते मैंने प्रथम से देथिबो पाई इक्वल टू 22/7 अर्थात 2 इंटू पाईर भैल्यू के 22/7 इंटू आर 21 अर्थात 7 को ए काटिदेले 7 21 ये आसला 22 2 44 इंटू 3 132 सेंटीमीटर ओके क्वेश्चन नंबर 2 रे आसला गोटे क्वेश्चन देछि जे गुटिए शगड़ चकर अरर दैर्घ्य 91 सेंटीमीटर ओके 91 सेंटीमीटर जे रास्ता अतिक्रम करिया पई चकटी 45 थर घूरिले यह
କେତେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ଚକର ଅରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 91 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଚକର ଅରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 91 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଶଗଡ଼ ଚକ କେମିତିକା? ସାଧାରଣତଃ ଚକଟି ଆମର ଏମିତିକା, କେନ୍ଦ୍ର ଏମିତିକା ସବୁ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସାଇକେଲର ସ୍କୁପ୍ ଯେମିତିକା ଶଗଡ଼ ଚକର ଅର ସେମିତିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶଗଡ଼ ଚକର ଅର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭଳି କାମ କରେ। ତାହେଲେ ଇଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ଦତ୍ତରେ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଚକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 91 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ R ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 91 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚକଟି 45 ଥର ଘୁରିଲେ ଏହା କେତେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ଓକେ, ତାହେଲେ ଥରେ ଘୁରିବାର ଅର୍ଥ ତାର ପରିଧିର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା। এই ପରିଧି ଯେତିକ ତାର ସେତିକର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ତାର ଥରେ ଗଡ଼ିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପରିଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଧି, ଚକର ପରିଧି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2πr, 2 ଇଣ୍ଟୁ 22/7, ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ r 91। ଓକେ, 7କୁ 91 ଭାଗ କରିଦେଲେ, 7କୁ 91 ଭାଗ କଲେ 13 ଆସିଲା, 1391। ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା 2 ଇଣ୍ଟୁ 22 ଅର୍ଥାତ୍ 44 ଇଣ୍ଟୁ 13, 44 ଇଣ୍ଟୁ 13 ଯେ କେତେ? 572 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 572 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଚକଟି ଥରେ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି 572 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସେ କହିଛି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ 45 ଥର ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ 1 ଥର ବୁଲିଲେ ଚକ 1 ଥର ଘୁରିଲେ 572 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏ, 572 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏ। 45 ଥର ଘୁରିଲେ ଯିବ 572 ଇଣ୍ଟୁ 45 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା 25,740 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ 257.49 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଟର। ଦଶମିକ କରିଦେଲେ 257.49 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କ'ଣ କହିଲି? ଡନ୍। ଜାଣିପାରିଲ? ଏମିତିକା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା।